Guys, ayun si Laika guys, oh. Pauwi na kami guys. Galing kami sa guys, sa bukid, sa pasto. Yan, nagguna kami guys. Kinuha namin yung mga damo. Yan guys, sige guys. Yan ang lugar dito guys, oh, sa pasto. Pauwi na kami guys. Sila guys. Ayan, yung ni Jeffrey dito guys. Yung anak ni Jeffrey na si GB. Tatay ni GB yung si Jeffrey. Ayan guys. Malalaki na yung lubi na tinanim dito guys. Ayan guys. May kamay, order mo tiin. Hello guys, for this video guys. Nandito na kami guys. Yan, doon lang ka por